올라 안녕하세요. 우리 브라질 말로는 거기엔 저녁이니까요. 보아노이치입니다. 보아노이치. Y también en portugués sería boa noite, que es de 좋은 오늘은 저녁입니다. 모세오경에 대해서 잠시 말씀을 드리고자 합니다. Hoy vamos a ver los 5 libros de Moisés. 제가 맡은 과목이 빈곳과 모세오경입니다. Y la lectura que tengo encargado es los 5 libros de Moisés y los lugares vacíos. 237 빈곳, 또 치유 빈곳, 서밋 빈곳에 복음이 증거가 되어야 되겠습니다. Los lugares vacíos 237, sanidad, y las futuras generaciones tenemos que proclamar este evangelio. 성경도 있고 예배당도 있고 성당도 있고 다 있는데 사실 그리스도가 없어서 전 세계 교회가 죽어가고 있습니다. Hay iglesias, hay equipos para esto, pero en la verdad no está este evangelio proclamándose y están cerrándose ahora mismo. 그래서 저도 오늘 모세오경을 가지고 복음 대신 그리스도 중심으로 말씀을 드리도록 하겠습니다. Entonces con estos libros pentateucos de Moisés veremos esto de acuerdo centrado al evangelio, a Cristo, ¿no? 제일 중요한 것은 예수님의 성경관입니다. Lo más importante es lo que Jesús nos ha dicho en su palabra. 예수님은 성경을 어떻게 보셨느냐 하는 것이죠. Es muy importante cómo Jesús vio la palabra también. 요한복음 5장 39절입니다. Si vemos en Juan capítulo 5:39. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 이 성경을 상고하거니와 이 성경이 내게 대해서 기록했다라고 말씀합니다. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. 예수님은 성경이 예수님 자신에 대해서 기록했다라고 말씀합니다. Jesús está diciendo que las escrituras están escritas y dan testimonio de mí. 그러면 우리도 성경을 가지고 예수님에 대해서 발견을 해야 되고 예수님에 대해서 우리가 그 답을 찾아야 되는 겁니다. Entonces nosotros a través de las escrituras tenemos que saber quién es Jesús y también descubrir lo que él está haciendo. 저는 어릴 때부터 이렇게 태중에서부터 교회 다녔습니다. Yo desde pequeño en la vientre de mi madre ya estaba en la iglesia. 그리고 태어나면서부터 너는 목사가 돼야 된다라는 말씀을 듣고 내가 자랐습니다. Y cuando nací, ya cuando podía pensar bien, quería ser pastor y siempre estaba en la palabra. 근데 성경은 그런 대로 많이 안다고 생각을 했습니다. Pero pensé que era solamente conocer mucho sobre las escrituras. 근데 할수록 목회자가 된다는 것이 힘이 들더라고요. Pero más me di cuenta que haciendo esto solamente, el ministerio pastoral era muy difícil. 뭐 교회 빠지는 것도 아니고 목사님 되는 거 싫은 것도 아니고 또 시키는 거를 안 하는 것도 아닙니다. No es que no asistía a la iglesia, tampoco no es que no quería ser pastor y tampoco no es que no hacía las cosas que me pedían. 그런데 자꾸 그 신학교 하면서 목회자 되는 것이 큰 부담으로 제게 느껴졌습니다. Pero estando en el seminario teológico, sentía una presión de ser un pastor. 그래서 결국은 중단하는 일들이 있었죠. Y hubo un tiempo en que tuve que detenerme un momento. 성경은 많이 아는데 초점이 그리스도에게 초점 맞추지 않고 많이 알고 있었습니다. Es que escuchaba las escrituras y veía las escrituras, pero no está en el enfoque en Cristo. 예수님은 성경을 가지고 자기에 대해서 자세히 설명하신 것이죠. Jesús dijo que dan testimonio de mí estas escrituras. 그런데 우리는 성경을 가지고 율법적으로 알게 되고 Pero nosotros vemos las escrituras como un legalismo. 성경을 가지고 신비주의 쪽으로 가고 O agarramos las escrituras para hacer un misticismo. 성경이 안 보이니까 인본주의로 신앙생활 한 걸 볼 수 Y 있습니다. como no vemos correctamente las escrituras, utilizamos el humanismo. 비단 우리만 그런 것이 아니고 제자들도 그렇게 됐지요. Y no solamente somos así, también los discípulos pensaban de esta manera. 누가복음 24장 27절입니다. Lucas capítulo 24, versículo 27. 주님이 십자가 지시고 부활하셨습니다. Jesús, después de ser crucificado en la cruz, murió y resucitó. 그런데 제자들은 실제적으로
부활하신 주님이 이해가 안 되진 거죠. Y los discípulos cuando vieron a Jesús resucitado no lo podían entender. 믿어지지 않는 겁니다. Tampoco no lo podían creer. 분명히 3년 동안 데리고 다니면서 내가 십자가 지고 죽었다가 3일 만에 부활한다 말씀을 했습니다. Seguramente Jesús durante 3 años le dijo que morirá en la cruz y resucitará. 그런데 십자가 지시니까 모든 제자들이 실망을 해버리고 근심 걱정에 쌓여져 버렸습니다. Pero cuando Jesús fue crucificado, muchos discípulos quedaron desalentados y también decepcionados. 그리고 그 신실한 제자들이 실망하면서 엠마오로 지금 내려가고 있습니다. Y también estaban todos decepcionados y estaban bajando a la región de Emao. 그때에 주님이 옆에 가면서 너희들이 무슨 얘기하느냐, 어디에 근심이 그렇게 있느냐 물었습니다. Y Jesús le pregunta, ¿a dónde vais? ¿A dónde vas? ¿Y en qué estás tú tanto preocupado? 그 두 제자가 당신이 예루살렘에서 내려오는데 그 일에 예루살렘에서 된 일을 모르느냐 물었지요. Y entonces ellos estaban bajando desde Jerusalén y dijo, ¿acaso no sabéis lo que pasó en 근데 Jerusalén? 무슨 일이냐고 주님이 다시 물었습니다. Y fue Jesús que le preguntó qué sucedió. 선지자가 돌아가셨다는 거예요. 그 선지자가 돌아가셨다는 거예요. Y dijo que ese profeta ha muerto, dijo así. 그때 주님이 책망을 했습니다. Y fue el Señor que le dice esto. 미련하고 더디 믿는 자들아, Dice, oh insensatos y tardos de corazón. 그리스도가 십자가 지시고 부활하셔야 된다는 것을 내가 너희와 함께 있을 때 얘기하지 않았느냐 그렇게 말씀했죠. ¿No te dije, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 그러면서 하신 말씀이 모세의 글과 선지자의 글을 가지고 자기에 대해서 자세히 설명했다 Y 그랬습니다. después dijo, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. 모세의 글, 모세 오경을 말합니다. En otras palabras, los Pentateucos de Moisés 선지자의 글, 역사서와 예언서를 말합니다. y las profecías y la historia que recalcaba el Antiguo Testamento también de los profetas. 그러면서 집에 도착했을 때에 눈이 떠져서 그리스도를 발견하게 된 Y 거죠. cuando llegaron a la casa, abrieron sus ojos y se dieron cuenta que era 이 Jesucristo. 말씀은 우리가 주님이 하신 말씀, 성경 말씀대로 그리스도를 안 보면은 그리스도가 보이기도 하고 안 보이기도 하고 우리 신앙생활에 그런 일들이 계속 나타나게 되는 겁니다. Entonces, si no vemos la palabra de acuerdo a Cristo, estamos así como si vemos a Cristo, no vemos a Cristo, de acuerdo a todas nuestras emociones. 제자들에게 내가 너희와 함께 있을 때에 성경을 가지고 내게 대해서 자세히 설명했다고 분명히 말씀하십니다. Jesús le dijo sin duda a los discípulos, cuando yo estaba contigo, de acuerdo a las escrituras, te dije que estaré contigo. 누가복음 24장 4절입니다. Vemos Lucas 24:44. 또 다른 제자들, 사도들 12명이 이제 또 방 안에 앉아서 근심 걱정에 쌓였습니다. Estos discípulos estaban en un cuarto y estaban todos preocupados. 이때에 주님이 그들에게 나타나셨습니다. Y fue Jesús que se le aparece ante ellos y le dice, 그러면서 주님이 또 미련하고 더디 믿는 자들아라고 말씀하셨어요. y también le dijo nuevamente, insensatos y tardos de corazón. 내가 너희와 함께 있을 때에 모세의 글과 그 다음에 선지자의 글과 시편에서 나를 가르쳐 말씀한 것을 얘기했지 않느냐 그렇게 Y 말씀했습니다. Jesús le dijo, ¿acaso no te dije que todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos era necesario que se cumpliese? 주님은 내가 너희와 함께 있을 때에 모세의 글하고 선지자의 글 가지고 시편의 글 가지고 내게 대해서 자세히 설명하지 않았느냐고 말씀한 겁니다. Jesús de nuevo le recalca que habló de él mismo con lo que la ley de Moisés, con los profetas y en los salmos. 주님은 제자들에게 뭐를 말씀하셨나요? 기적 베푸는 것 가지고 너희가 내가 예수 그리스도인 줄 알지 못하느냐고 말씀하지 않았습니다. Porque Jesús no le dijo, ¿acaso no te diste cuenta que yo soy Jesucristo por los milagros que yo he hecho y lo que has tú visto de esto? 모세의 글, 모세 오경입니다. Le dijo, la ley de Moisés, que son los Pentateucos de Moisés, 선지자의 글, la ley que pusieron los profetas, 역사서와 예언서입니다. las profecías y la historia 시편, y los salmos. 150편 가지고
주님 자신에 대해서 자세히 설명한 Con 것입니다. 105 capítulos, vemos acá, habló exactamente en detalle sobre Jesús. 왜 주님이 우리와 함께 있는 것이 느껴질 때도 있고 안 느껴질 때가 있느냐? ¿Por qué a veces nosotros sentimos que Jesús está conmigo y a veces no? 말씀대로 우리가 제대로 안 보기 때문에 그런 것이죠. Es porque no estamos viendo correctamente las escrituras, el 그래서 enfoque. 오늘 또 우리는 하나님의 말씀 성경 가지고 그리스도 관점으로 안 보면은 모든 신앙생활에서 믿는다 하는데 자꾸 주님이 보이기도 하고 안 보이기도 합니다. Por eso, si no nos concentramos y tenemos la perspectiva correcta para ver las escrituras, estaremos de que si vemos a Jesús, que no vemos a 어쩌면은 Jesús. 가장 중요한 것을 말씀했는데 가장 중요한 거 십자가 부활은 놓쳐버린 En 겁니다. otras palabras, vieron lo más importante en su vida, pero dejaron escapar ¿qué? La resurrección en esa cruz. 분명히 부활하신다고 말씀하셨는데도 우리 경험적인 차원과 내가 아는 지식만 가지고 그까지만 믿는 거 있죠. Es que sí lo han visto, lo han escuchado, pero solamente se mantienen en donde, en sus experiencias y en lo que han visto nada más. 주님이 보신 성경관입니다. Pero eso tenemos que tener la perspectiva correcta del que tuvo Jesús a estas escrituras. 그러면은 오늘 또 우리는 성경을 가지고 그리스도 관점으로 보는 것이 가장 중요합니다. Por eso es importante que tengamos la perspectiva que Jesús tuvo para ver estas escrituras también. 그래서 모세 오경입니다. Por eso veamos los Pentateucos de Moisés. 모세 오경은 대체로 피 언약이 늘 강조되고 있습니다. En el Pentateuco de Moisés se enfoca y se concentra esta palabra, el término del sacrificio de sangre. 창세기에 봐도 여자의 후손 그 발꿈치를 상한다 피 언약이 들어 있습니다. Génesis también 3:15 vemos la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente y esta herirá el calcañar. Esta sangre, 아벨이 ¿no? 그 피 언약 붙잡고 예배를 드렸습니다. Abel con el sacrificio de sangre dio el culto ante Dios. 가인은 피 언약을 놓치고 예배를 드렸습니다. Pero Caín dejó escapar esto y dio el culto. 그러면서 노아는 내리자마자 단을 쌓았다 피 언약이 거기에 들어 Y 있습니다. Noé también cuando se bajó del arca levantó y edificó un altar. Esto tiene un significado con la 아브라함은 가는 sangre. 곳마다 단을 쌓은 걸 볼 수 Y 있습니다. Abraham donde iba edificaba un altar. 출애굽기입니다. Y vemos el libro de Éxodos. 피 언약 잡고 출애굽했습니다. Con la sangre este sacrificio salieron. 레위기는 모든 곳에 계속 피 언약을 말씀합니다. 번제, 속죄제, 화목제, 속건제 전부 피 언약을 말합니다. El Levítico también vemos estas ofrendas, ofrenda de sacrificio, sacrificio de sangre, todo esto. 민수기 광야길 가면서 성막에서 매일 상번제를 드리는데 아침에 저녁에 피 언약의 제사를 드립니다. En el libro de Números vemos acá que siempre daban sacrificio día y noche en este tabernáculo, en el templo. 신명기 그거 하나 잊어버리지 말라고 신명기 6장 4절에서 9절에 그거를 계속 말씀하는 Y en 겁니다. Deuteronomio vemos el capítulo 6, 4 a 9, para que no se olvidasen de eso, le seguían hablando de esto para que se grabara. 그래서 모세 오경은 그리스도의 제사장직이 아주 강조가 많이 되고 있습니다. Por eso el libro de los 5 libros de Moisés vemos acá que se enfatiza esta sangre, este sacrificio, pero como el sacerdote, ¿no? 역사서입니다. Veamos la historia 여호수아서부터 에스더까지지요. de Josué hasta Esther. 역사서는 뭐를 말씀하느냐? ¿Qué habla estos libros que habla la historia, no? 그리스도의 왕직에 대해서 말씀합니다. Habla del Cristo, pero como el rey. 역사의 진짜 왕은 누구냐? ¿Quién es el verdadero rey de toda la historia? 하나님이시고 그리스도라는 걸 Es 말씀합니다. Dios y es Cristo. Eso es lo que se habla aquí. 그래서 들어가서 하나님 나라를 세우는 것이 가나안 정복입니다. Por eso es que con esto es que iban a conquistar la tierra de Canaán. 이 땅에 많은 왕들이 있습니다. Hay muchos reyes en esta tierra. 제대로 된 왕이 누구냐? Pero ¿quién es el verdadero rey de todos? 하나님이 왕이라는 사실을 아는 왕이 진짜 제대로 된 왕이란 거예요. Es que de verdad el que conoce esto es el verdadero rey, ¿no? 지금 싸워서 이겼다 졌다 뭐 전쟁 일어나고 계속
이거보다가 더 중요한 것이 있는데 그 역사에 진짜 왕은 누구냐는 겁니다. Algo más importante que digamos que batallaron, pelearon para ganar esta tierra y si este fue rey. No, esto, hay algo más importante que esa clase de rey. 그리스도가 왕이라는 거예요. Que Cristo es el rey. 사사기의 가장 큰 문제가 뭔가? ¿Cuál fue el problema más grande del libro de 한 jueces? 3번 정도 계속 얘기가 나옵니다. 3 veces continuamente se habló. 그때의 이스라엘에 왕이 없으므로 각기 자기 소견에 오른 대로 행했다는 거예요. Dice que porque en Israel no hubo reyes, lo hicieron de acuerdo a sus maneras. 전부 자기가 왕이 된 거예요. Ellos mismos se volvieron reyes. 그래서 실제 사사기에서 나중에는 우리도 이방인과 같은 왕을 세워둘라 사무엘서에 나옵니다. Por eso en el libro de jueces y también lo recalga en 1 Samuel dijo que levántanos unos reyes como lo tienen los gentiles. 그때 사무엘이 섭섭해가지고 하나님 앞에 저들이 나를 버렸습니다 하니까 네가 왜 섭섭하느냐라고 Y 말씀했죠. fue Samuel entristecido y le dijo, ¿por qué me han abandonado de esta manera? Y Dios le dijo, ¿por qué te sientes 저들이 entristecido? 내가 왕 되는 것이 싫어서 이방인 같은 왕을 세워둘라고 얘기했다. 하나님이 그래 Y Dios 말씀했습니다. le dice a Samuel, es que ellos no desean que yo sea su rey, quieren un rey como un gentil, ¿no? 이방인이 왕의 기준은 키도 크고 인격도 괜찮고 겸손하고 예의 바르고 그 다음에 또 뭐 여러 가지 그러한 조건들을 가지고 있는 겁니다. El estándar para ser un rey, pero como gentil, tenía que ser asombroso, bonito, elegante, tiene que tener unas consideraciones, todas estas cualidades. 어쩌면은 그런 기준이 사울일 수가 있습니다. Y ese estándar puede ser muy bien para Saúl. 근데 사울이 진짜 겸손한 사람이었어요. Pero Saúl de verdad era humilde, 예의 바른 era 사람입니다. una persona muy respetable, 효자입니다. una persona que ayudaba a otros. 낙이 찾으러 와가지고 해가 저무니까 아버지 걱정한다 집에 가자 이렇게 얘기해요. Hasta el punto que cuidaba de su padre y estaba preocupado por su padre, ¿no? 예의도 바릅니다. Era muy respetuoso. 종이 선지자한테 가서 물어봅시다 하니까 선지자한테 가려고 하면 예물이 있어야 되지 않느냐. 아주 깍듯하고 예의 바릅니다. Era tan respetuoso que en vez de dar sacrificio llamando al profeta, le dijo, ¿para qué vamos a molestarlo, no? 그런데 뭐를 못 이기느냐. 영적 문제를 못 이기는 Pero 거예요. nunca pudo ganar sobre este problema espiritual 귀신 들리게 됩니다. y quedó endemoniado. 뭐를 못 이기느냐. 세상 기준에 사울보다 더 큰 사람 나타나 보니까 꼼짝 못하고 떨고 앉아 있습니다. Y cuando apareció alguien mucho más fuerte que él no pudo hacer nada. 역사서에 있어가지고 가장 중요한 것이 뭔가? Y viendo estos libros que habla la historia, ¿qué es lo más importante? 왕이 누구냐는 거예요. ¿Quién es el rey? 하나님이십니다. Es Dios, 그리스도입니다. es Cristo. 이 사실 하나 아는 사람이 나타났어요. Y hubo alguien que conoció y sabía sobre esto. 하나님이 왕이시란 것을 아는 사람이 나타났습니다. Y sabía que Dios era el rey. ¿Y este era quién? 다윗입니다. David. 그래서 다윗이 하나님이 왕이라는 사실을 아는 사람이 나가니까 골리앗 문제가 해결이 Por 돼요. eso, sabiendo David que Dios era el rey, pudo salir delante de Goliat. 각기 소견에 옳은 대로 행하는 사람 사사기 계속 반복적으로 실패합니다. Por eso, en este libro de jueces continuamente lo hacían a sus maneras y seguidamente estaban fracasando. 우리는 역사서를 보면서 이겼다 졌다 그 다음에 응답 받았다 그거보다가 더 중요한 것이 뭔가? Por eso, viendo estos libros de la historia, no podemos decir ganaron, perdieron, tuvieron bendiciones, respuestas. No son eso, ese es el enfoque. 지금 이스라엘에 하나님이 왕이라는 사실을 아는 왕이 나타나야 되는 거예요. Es que tiene que haber un rey que reconozca que Dios es el verdadero rey. 하나님이 왕이라는 사실을 아는 왕이 나타나면 그 나라가 사는 거예요. Cuando había un rey que reconocía que Dios era el rey, ahí terminaba todo. 그거 모르면은 어떤 왕이 나타나도 고생하게 됩니다. Porque si no sabían de esto, ¿qué rey salía? No, solamente sufría. 대표적인 왕이 누군가? 다윗이에요. Y uno de los representantes que reconoció esto fue David. 하나님은 역사 속에서 하나님이 왕이시라는 사실을 계속 나타냅니다. Que a través de la historia Dios muestra que Dios es el verdadero rey. 그래서 왕을 누가 세우고 누가 폐하느냐? Por eso, ¿quién es que levanta al rey y también baja al rey? 하나님이 하신다는 사실이 역사서에 나타납니다. Y lo vemos que es Dios que lo hace y lo vemos a través de estos libros de la historia. 그래서 엘리야에게 하나님 말씀하시죠. Por eso Dios le dice a Elías, 너는
하사엘로 이방의 하사엘로 왕을 세워라. Vaya a la tierra gentil, levanta a Hazael como el rey. 그 이방 왕 또 누가 바꾸느냐? Entonces, ¿quién hasta cambia el rey de los gentiles? 하나님이 바꾸십니다. Dios mismo. 너는 저 예후에게 기름 부어 가지고 아합 대신에 왕을 세워라. Por eso levanta a Ahab, a Acaz, en otras palabras, como rey. 이스라엘 왕 또 누가 세우느냐? ¿Hasta quién levantaba el rey de Israel? 하나님이 이스라엘의 왕을 세우시는 겁니다. Dios mismo también había levantado al rey de Israel. 그러면서 선지자 엘리사에게 가서 기름을 부어라라고 Y le dijo, 말씀합니다. unge con el aceite a Eliseo también. 역사서에서 말씀하는 가장 주된 것은 왕이 누구냐라는 걸 말씀해요. Entonces, en esos libros de la historia vemos que habla sobre quién es el verdadero rey. 이 사실을 제대로 깨달은 사람은 포로로 가도 괜찮습니다. Y el que reconocía esto estaba bien si es llevado como cautivos. 다니엘입니다. Era Daniel, ¿no? 느부갓네살 왕 앞에 진짜 왕은 하나님이시라는 것을 말씀하죠. Nabucodonosor también decía que Dios es el verdadero rey. 금머리, 가슴, 은, 그 다음에 놋 이런 나라들이 전부 일어나는데 하나님이 나라를 세우기도 하고 패하기도 하고 왕을 세우기도 하고 패하게 한다. 그 말씀이죠. Y hablando de esta estatua que había bronce, oro y toda esta parte del hierro, hablando de que Dios es el que levanta la nación y también la que baja es Dios. 구약 성경은 예수님에 대해서 기록되었습니다. El Antiguo Testamento está hablando completamente sobre Jesús. 그리스도 관점으로 기록됐는데 제사장, 왕, 선지자 이러한 쪽으로 Y 기록되었습니다. fue escritas también de acuerdo a la perspectiva de Cristo, que es el rey, sacerdote y profeta. 예언서, 선지서입니다. Veamos los libros de las profecías. 이 왕이 하나님의 사신 줄 모르고 우상 섬기는 그들에게 예언서는 계속 내게로 오라고 말합니다. Es que estos reyes que estaban apartados de esto y hacían la adoración de los ídolos, dijo Jesús, Dios, que vengan a mí de vuelta. 하나님 만나라고 말씀하죠. Le decía que tiene que encontrarse nuevamente con Dios. 이 백성이 지식이 없어 망하는다 라고 얘기하고 있습니다. Dijo que ellos perecen porque no hay conocimiento de mí. 어쨌든 하나님 만나라고 계속 선지서는 말합니다. Los libros de la profecía continuamente hablan de que tiene que encontrarse con Dios 그 nuevamente. 길 대신 그분을 보내시겠다고 계속 말씀하는 Y que 거예요. enviaré a este camino ante vosotros. 다윗의 집안에서 오신다. Y vendrá a través del linaje de David. 베들레헴에 오신다. Vendrá en Belén. 그런데 그분은 실제로 이사야 53장에 보면은 우리 대신 이렇게 고난당하시는 분이다. 길을 계속 말씀하십니다. Isaías 53 también dijo que Él será herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. 예언서는 그리스도의 선지자직을 계속 말씀합니다. Por eso vemos este libro de profecía, habla a través de los profetas de quién vendrá y tienen que regresar ante Dios, eso es lo que habla. 시편은 뭔가? Entonces este libro de Salmos, ¿qué habla? 기도지요. Habla sobre la oración, 찬송입니다. las alabanzas 그리고 고백입니다. y también las confesiones. 무슨 고백이냐? ¿Qué clase de confesiones? 시편의 기자들은 예수님이 제사장, 왕, 선지자라는 것을 가지고 고백하는 내용입니다. Este libro de Salmos tiene contenido de confesiones de este libro, de que había en los sacerdotes, profetas y reyes. 그 부분을 찬송한 거예요. Esto lo que él alabó 그 부분을 가지고 기도한 y 겁니다. con eso oró. 이 신앙 가지고 고백하고 기도했는데 그리스도가 오셔가지고 시편에 있는 그대로 고백을 있는 그대로 또 이루시는 걸 볼 수 있습니다. Y eso es lo que sucedió y lo vemos en el Antiguo Testamento y lo confesó en donde? En este libro de Salmos. 그래서 오셔서 하신 말씀이 뭔가? Por eso vino y ¿qué hizo? 요한복음 20장 31절입니다. Juan 20:31. 내가 이것을 쓴 것은 너희로 예수께서 그리스도이심을 하나님의 아들 그리스도를 믿고 그 이름을 힘입어 영생을 얻게 하려 하심이라. 요한은 그렇게 말씀했습니다. Por estas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 이 사실을 알고 제대로 구원받은 사람이 있습니다. Entonces, el que conoce esta realidad, podemos decir que esta persona tiene la salvación. 요한복음 8장 56절입니다. Juan 8:56. 아브라함
예를 들었습니다. Vemos el ejemplo de Abraham. 너희가 아브라함 후손이라 그러는데 아브라함은 어떻게 했느냐? Ya, dice, ustedes son descendencia de Abraham, pero ¿qué dicen? ¿Y qué dijo Abraham? 아브라함은 나의 때 올 것을 보고 기뻐하고 즐거워했다는 Dice, 거예요. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver de mi día y lo vio y se gozó. 아브라함은 분명히 이 예수 그리스도를 제대로 바라고 기뻐하고 즐거워하고 믿고 구원 얻은 거예요. Es que Abraham fue salvado viendo, gozando y también tomando esto a Cristo, ¿no? 예수님보다가 2000년 전에 분이신데 확실하게 그리스도에 대해서 알고 Que 계셨습니다. 2000 años atrás no había venido Jesús, pero él estaba seguro de Cristo, aún en ese momento. 분명히 아브라함과 동시에 욥도 Y 마찬가지입니다. también igualmente fue con Job. 욥기 19장 25절에 나의 구속주가 살아계신데 내가 후일에 그가 땅 위에 서실 것을 안다라고 얘기했어요. Juan 15:25, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el 내 Todopoderoso. 가주 이 육체가 썩은 이후에 내가 육체 밖에서 그를 보리라 그렇게 고백한 걸 볼 수 Y 있습니다. también dijo que mi cuerpo se morirá, pero yo me encontraré con él con un cuerpo perfecto. 오늘의 문제가 뭔가? ¿Cuál es el problema del día de hoy? 성경이 없어서 문제가 아닙니다. No es porque no hay una Biblia. 예배당, 성당, 건물이 없어서 문제가 아닙니다. No hay un problema porque no hay una iglesia o un púlpito. 뭐 신학 박사가 없는 것이 아니고 목회자가 없는 것이 문제가 아닙니다. Tampoco no es el problema porque no hay pastores o teólogos. 성경을 가지고 예수 그리스도에 대해서 말씀하지 않는 겁니다. Es que no hablan las escrituras de acuerdo a la perspectiva de Cristo. 훌륭한 설교는 많이 있어요. Sí, hay muchas prédicas asombrosas. 감동 주는 설교도 많이 Hay 있습니다. muchas prédicas que dan una gran emoción. 그리고 교양 있는 설교도 많이 있어요. Y también muchas prédicas que son muy doctrinal. 그런데 성경으로서 예수 그리스도로 답을 주지 않는 거예요. Pero no le dan la palabra de que Jesús es el Cristo como respuesta. 그러니까 영적 문제를 못 이기는 겁니다. Por eso no pueden ganar sobre qué? Los problemas espirituales. 혼자 있으면 외롭다 얘기하고 Cuando están solos dicen que me siento muy solo. 예수 믿는데 허무하다고 얘기하고 Creen en Jesús pero se sienten vacíos, dicen. 하나님이 복 주셨는데 실제적으로는 그 복이 어디에 써야 될지를 알지를 못하는 걸 Y 볼 수 Dios le ha 있습니다. dado todas las bendiciones, pero en la verdad no saben utilizarlo, dónde utilizarlo tampoco. 그래서 십자가에서 다 이루었다. 요한복음 19장 30절입니다. Por eso Juan 19:30 dijo, todo consumado es en esa 죄, cruz. 저주, 이 문제를 완전히 끝내버리셨습니다. Pecado, toda maldición, Él la terminó de un vez. 그러면서 왕, Por eso- 하나님의 나라입니다. Los reyes, vemos el reino de Dios. 크게는 하나님의 나라지만은 적게는 내게 주인이 바뀐 거예요. Es que grandemente lo vemos como el reino de Dios estableciéndose, pero para nosotros es que ahora Él es nuestro dueño. 복음 편지 새 생명 새 생활에 나옵니다. Eso lo vemos en la carta del Evangelio y la nueva vida, nuevo ser. 가장 기본적인 것을 놓치고 자꾸 신앙생활을 해요. Es que tenemos la vida de fe dejando escapar lo más básico. 주인이 바뀌어 Tiene 버렸어요. que cambiar el dueño. 하나님이 왕이 되시고 그리스도가 내게 왕이 되셔야 돼요. Es que Dios sea el dueño y Dios, el Cristo, sea el rey de nuestra vida ahora. 왕은 하나님의 나라의 왕입니다. Dios es el rey de todo este reino de Dios, ¿no? 하나님 나라의 가장 중요한 개념이 뭔가? Y el reino de Dios, la parte más importante que será, 땅도 아닙니다. no es una tierra, 그 다음에 인구 수도 아닙니다. tampoco una población, 바로 하나님의 통치입니다. es el gobierno que Él tiene sobre todas las 하나님의 cosas. 다스림입니다. Es como Él sobrejuzga todas las 우리는 cosas. 하나님의 나라 했을 때 자꾸 추상적으로 생각하기 쉽습니다. Nosotros a veces pensamos que el reino de Dios es una parte, algo que es terrenal. 추상적이 아니라 하나님의 다스림, 하나님의 통치가 바로 하나님의 나라입니다. No es algo terrenal, sino que es que Él tiene gobierno y gobierna sobre todas las cosas. 창세기 3장 하나님의 통치, 하나님의 다스림, 하나님의 언약을 놓쳐서 창세기 3장이 된 거예요. Es que Génesis capítulo 3 sucedió porque dejaron ir y se olvidaron de que Dios tenía todo control y gobierno de todas las cosas. 하나님 나라 할 때에 주님이 내 주인 되는 것이 하나님의 나라. El reino de Dios significa que el Señor sea ahora el dueño de tu vida.
그때 진짜 내 마음에 하나님의 나라의 평강이 임하는 겁니다. Haz así que ahora en tu corazón hay una gran paz. 예언서 Los libros de las profecías 하나님 만남입니다. está hablando del encuentro con Dios que tenemos que tener. 임마누엘입니다. Habla sobre Emmanuel. 하나님 만나는 것이 가장 중요한 거입니다. Encontrarnos con Dios es lo más importante. 하나님 ¿no? 만나면 끝나는 거예요. Cuando te encuentras con Dios ya terminó todo ahí, ¿no? 우리 신앙생활에는 이게 자꾸 고백이 돼야 됩니다. Y en nuestra vida de fe esto es lo que tenemos que continuamente 그게 confesar. 시편입니다. Y este es el libro de 그래서 Salmos. 구약 성경 전체는 예수님에 대해서 말씀한 겁니다. Por eso en el Antiguo Testamento completamente habla de quién? De Jesús. 가만히 보면은 그분이 그리스도란 것을 우리에게 말씀한 Y si 겁니다. lo vemos, Él es el Cristo. 그래서 오늘 또 우리 처음에 이제 창세기입니다. Por eso veamos primero el libro de Génesis. 창세기 이름 그대로 우리 명칭은 시작이라고 볼 수 있죠. Y podemos ponerle como nombre el comienzo, ¿no? 구약에서는 창세기를 히브리어로 베르시트라고 말합니다. Y vemos acá que en hebreo el Génesis Persit, ¿no? 태초에 Que es el comienzo, ¿no? 시작 이런 뜻이 있습니다. Que en el comienzo, en el principio. 헬라어로는 제네시오스라고 말합니다. En griego es Genesios. 시작 이런 뜻이죠. Significa un comienzo. 그래서 천지의 대략은 이러하니라라는 제목인 것입니다. Y habla sobre la creación y el principio de todas las cosas. 그래서 창세기는 이 명칭대로 모든 것의 시작이 창세기에 다 나옵니다. Por eso todo el comienzo, si lo vemos, está en el libro de Génesis. 천지의 시작이 창세기에 나옵니다. El comienzo de la creación también lo vemos en 인류의 Génesis. 시작도 창세기에 Y 나옵니다. sobre la humanidad también. 근데 죄와 타락의 시작도 여기에 나옵니다. Pero el comienzo del pecado y también la perdición 많은 también. 사람들이 천지가 어떻게 시작됐느냐, 인간의 문제는 뭐냐, 인간은 뭐냐 아무리 생각해도 답이 없습니다. Muchas personas piensan cómo comenzó el problema, cómo fue creado el mundo completo. Nadie sabrá la respuesta si no sabe eso. 수많은 철학자가 일어나 가지고 연구하고 말했는데도 사실 답 없습니다. Muchos filósofos llegaron a pensar y a analizar y investigar, pero tampoco lo conocieron, no lo pueden saber. 이 영적 문제와 인간의 문제가 어디서 오느냐 아무리 얘기해도 그게 답이 없습니다. Más piensen en cuál es el problema fundamental del hombre, más ellos quieran saber, no sabrán. 인간이 누구냐, 너 자신을 알아라. 요 말 가지고 굉장히 유명한 사람이 있습니다. Hay una persona muy famosa que le dijo que conócete quién eres tú, 근데 거기에 대한 답은 아직 없어요. pero todavía no hay respuesta que el que ha dado. 뭐 생각하는 갈대다 뭐 이렇게 얘기해요. Dice que como piensas irás así, ¿no? 코로나는 존재한다 뭐 이런 얘기도 해요. Y que digamos que esto existe tal aquello como tú eres. 근데 답이 안 되는 Pero 거예요. no hay una respuesta en esa. 오늘 우리는 성경에서만 답을 밝히고 있습니다. Por eso solamente la Biblia está calcando la respuesta. 언약의 시작도 창세기에 나옵니다. El comienzo del pacto también está en el libro de Génesis. 구원의 시작도 창세기에 나옵니다. El comienzo de la salvación también está en Génesis. 신앙의 시작도 창세기에 Y el 나옵니다. comienzo de la vida de fe está en el libro de Génesis. 그래서 창세기를 인정하지 않으면 결국 하나님 안 믿는 겁니다. Por eso si no pueden aceptar el libro de Génesis, no Por pueden eso- creer en Dios. 하나님은 태초에 천지를 창조하시니라라고 그렇게 선포를 하십니다. Por eso fue proclamado que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 설명을 하지 않습니다. No lo explicó, 이거는 그냥 선포를 합니다. fue proclamado. 그래서 우리도 실제적으로 연구하는 것이 아니고 믿어야 되는 거예요. Por eso nosotros tampoco no es investigarlo, sino que tenemos que creer. 그래서 실제적으로 우리가 가장 실수하는 게 뭔가? Y a veces nosotros nos equivocamos muy fácilmente. 자꾸 성경을 과학적으로 접근하려고 합니다. Queremos llegar a ver la Biblia científicamente. 제가 예전에 Porque yo 그랬거든요. también era así antes. 예수 믿습니다. Yo creía en Jesús, 신앙생활 해요. tenía vida de fe. 그런데
과학적으로 이게 안 맞는 게 있는데 자꾸 이렇게 나가는 Y 거예요. siempre pensaba, pero científicamente a veces esto no concuerda. 성경은 과학을 얘기하려고 하신 책이 La 아닙니다. Biblia no es un libro para que se hable de ciencia, 그러면 과학을 무시하는 것도 pero 아닙니다. tampoco está ignorando la ciencia. 과학도 어디서 나왔느냐? ¿De dónde viene la ciencia? 하나님 안에서 나온 거예요. Dentro de Dios también. 창조됐었을 때에 과학이 시작이 되는 Es 겁니다. que cuando fue creación, ahí comenzó toda ciencia. 그 창조 안에 있는 한 부분은 과학 가지고 하나님을 설명하려 그러니까 그게 안 맞는 Pero 거예요. dentro de esa creación, explicar con la ciencia todo esto, esto es imposible. 그 논리적으로 과학 가지고 하나님 알락하면 논리적 자체로서 그게 틀린 거예요. Racionalmente tratar de entender a Dios científicamente es irracional. 하나님은 과학을 초월하신 분이십니다. Dios es alguien que sobreextiende y también transciende toda ciencia. 그래서 우리는 기록의 목적을 제대로 아셔야 되는 겁니다. Por eso tenemos que conocer el propósito de por qué fue escrito. 기록의 목적, El propósito por qué fue escrito. 아까도 말씀드렸었습니다마는 요한복음 20장 31절입니다. Y lo acabamos de decir en Juan 20:31. 성경은 구원받기 위해서 우리에게 주신 것입니다. Este libro fue escrito para que recibamos vida eterna. 그래서 실제적으로 천지의 기원을 우리에게 알게 하십니다. Y por eso nos hizo saber del principio y de lo que la naturaleza de este 이 principio. 기원이 어떻게 해서 되었느냐? ¿Cómo es que esto comenzó? 그리스도 안에서 시작이 된 거예요. Comenzó dentro de Cristo. 우린 창조 얘기할 때도 그리스도가 나와야 돼요. Es que cuando hablamos de la creación hay que hablar también de Cristo. 요한복음 1장 3절입니다. Juan 1:3 también dice, 그로 말미암지 않고는 지은 것이 하나도 없다고 de todas 말씀했습니다. las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 창조 얘기하면서도 그리스도 얘기가 나와야 Es que 됩니다. hablando de la creación hablamos de Cristo también. 인간 얘기하면서도 그리스도가 나와야 돼요. Hablando del hombre también tenemos que hablar de 왜 Cristo. 그러느냐? 우리는 ¿Por qué? 하나님의 형상대로 지음 받았기 Porque 때문에. fuimos creados a imagen de Dios. 그래서 인간 얘기할 때에 뭐 인본 뭐저 휴머니즘 좋지만은 그리스도가 없는 것이 그게 문제예요. Porque sí, hablar del hombre de una manera humanística sí puede ser bueno, pero eso no es a través 하나님이 de 자기 Cristo. 형상대로 사람을 창조하시고라고 했습니다. Pero Dios dice, Dios creó a su imagen a este 그래서 hombre. 인간 얘기할 때도 그리스도가 나와야 돼요. Por eso cuando hablemos del hombre también hay que hablar de Cristo. 그다음에 타락도 얘기해야 됩니다. Y también la caída del hombre. 왜? 그리스도 떠나서 그런 거예요. ¿Por qué se separaron de Cristo? 그리스도 떠나서 타락이 된 거예요. Porque se separaron de Cristo, cayeron y están caídos. 하나님의 언약을 떠나서 타락이 된 겁니다. Porque se separaron del pacto de Dios, están corruptos y también caídos. 그래서 우리는 원시 역사를 가지고도 그리스도를 얘기해야 돼요. Por eso, viendo el origen de la historia, también tenemos que ver a Cristo. 그래서 실제적으로 원시 역사나 지금이나 죄의 본성은 똑같습니다. Es que este pecado nunca cambia, no importar si fue una historia del pasado o del presente. 그래서 예전에도 이 죄의 본성은 똑같고 지금도 죄의 본성은 똑같습니다. Porque este pecado es igual anteriormente y aún 홍수 todavía. 때 얘기나 소돔 고모라 때 얘기나 지금 얘기나 지금 똑같은 그러한 배경을 가지고 En 있습니다. otras palabras, el respaldo que sucedió en Sodoma y Gomorra es lo mismo ahora mismo en esa misma situación. 그리스도가 아니면은 이 문제는 절대 해결되지 않습니다. Porque sin Cristo jamás este problema será resuelto. ¿no? 그리고 이스라엘 민족의 형성입니다. Y vemos acá el pueblo de Israel, ¿no? Como 제사장 era. 나라로 부른 거예요. Fue llamada como una nación de 그래서 sacerdocia. 아브라함을 왜 불렀느냐? ¿Y por qué Dios llamó a Abraham entonces? 개인 구원입니다. Para la salvación personal, ¿no? 그리고 가정 구원이고, Para la salvación de la familia, 가문 구원이고, la salvación del linaje, 민족 구원이고, la salvación del pueblo. 세계 복음화가 창세기 12장 1절에서 3절 속에 지금 다 있는 Y 겁니다. Génesis 12, 1 al 3, vemos la evangelización mundial, está incluido aquí todo. 그래서 오늘 또 우리는 기록 목적을 분명히 알고 우리가 실제적으로 초점을 여기에 맞춰야 되는 Por eso 겁니다. tenemos que enfatizarnos en esta parte sobre la salvación. 세 번째입니다. Tercero, 내용입니다. es el contenido. 창세기의 내용은 네 사건이 기록되어 있습니다. El contenido de Génesis lo podemos ver como con cuatro eventos.
제일 첫 번째 사건이 뭔가 창조 El 사건입니다. primer evento es la creación. 1장에서 2장까지입니다. De capítulo 1 a capítulo 2 모든 것의 시작입니다. es el comienzo de todas las cosas. 타락 사건입니다. Y ahora el evento de la caída del hombre o desobediencia del hombre. 3장에서 5장까지입니다. Capítulo 3 a capítulo 5. 인류의 타락의 시작이 나옵니다. Este es el comienzo de la corrupción en el hombre. 세 번째 홍수 사건입니다. Tercero es el evento del diluvio 6장에서 9장까지입니다. capítulo 6 al 9. 그 다음에 바벨탑 사건 Y 나옵니다. después vemos el evento de la Torre de Babel. 많이 들었던 Son 내용들이죠. contenidos que ustedes ya saben. 10장에서 De 11장까지입니다. capítulo 10 al 11. 그래서 창세기에는 크게 네 가지 사건이 나옵니다. Por eso en Génesis vemos 4 eventos principales. 두 번째는 창세기에 네 인물이 나옵니다. Y en Génesis vemos 4 personajes. 아브라함입니다. Abraham, 믿음의 조상입니다. es el padre de la fe, ¿no? 그 다음에 이삭이 나옵니다. Y está Isaac. 그 다음에 세 번째는 야곱이 Y 나옵니다. tercero está Jacob. 네 번째는 요셉이 Y 나옵니다. cuarto es José. 우리는 이 인물을 통해서 몇 가지를 나중에 조금 짚어주도록 Y a 하겠습니다. través de esos personajes veremos un poquito más lo que tenemos que saber. 그러면 이 네 인물을 통해서 우리가 받아야 될 교훈이 있습니다. Y dentro de esos personajes hay algo que tenemos que conocer o educarnos. 비전이라고 볼 수 있지요. Podemos decir que es la visión que tenemos que tener. 아브라함을 통해서 우리에게는 뭐를 말씀하느냐면은 영접입니다. Que 믿음. a través de Abraham, ¿qué es lo que Dios nos quiere hacer que conozcamos? Es la salvación. 하나님은 아브라함이 믿음에 그것을 의로 여겼다라고 그렇게 Y 말씀합니다. vemos acá que él aceptó al Señor lo que él le dijo. 창세기 15장 6절입니다. Es Génesis 15:6. 그래서 믿음이 우리가 믿는 믿음을 얘기하는 게 아닙니다. Por eso esta fe no es una fe que nosotros de creer nada 우리가 más. 믿으려 하면은 그게 이제 종교 생활 되는 믿음하고 같은 겁니다. Si yo quiero creer con mis fuerzas es una vida religiosa. 사실 아브라함이 실제적으로 처음 출발하기는 했는데 하란에 머물기도 하고 Sí, sí, Abraham comenzó y dio su camino, pero fue a Harán. 가나안 땅에 들어왔는데도 또 애굽으로 내려가기도 Llegó a 하고. la tierra de Canaán, pero de nuevo se fue a la tierra de Egipto. 그런데 실제 믿음은 언제 생기느냐? Pero ¿cuándo es que tuvo la fe verdadera? 로마서 10장 10절입니다. En Romanos 10:10. 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. Porque Romanos 10:10, por el oír es la palabra de Dios, pero ¿qué es? De Cristo. 우리의 믿음은 사실 하나님의 말씀을 들을 때 자꾸 믿음이 생깁니다. Es que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es que ahí viene la fe. Podemos creer ahí. 내가 믿음 없다라고 생각되는 사람은 하나님의 말씀을 잘 안 듣는 사람이에요. Es que las personas que dicen que no tengo fe, es que no escuchan la palabra. Ese es el resultado. 아브라함도 처음에는 실제로 가나안 땅으로 향해서 출발을 했지만은 하나님의 말씀이 다 믿어지진 않은 거예요. Porque Abraham también, claro, comenzó con esta palabra, pero no creía todo en completo lo que le dijo Dios. 아들 준다 했는데 25년 동안 없었잖아요. Es que le dijo Dios que le va a dar un hijo y 25 años después todavía no tenía ningún hijo. 근데 하늘의 별같이 바다의 모래같이 안 믿어지는 거예요. Y no podía creer que iba a ser como las estrellas en los cielos o la 그래서 arena. 하나님이 계속 실물 교육을 시킵니다. 불러내가 하늘의 별 봐라, 저 바다의 모래 봐라, 네 민족 이렇게 많게 하겠다고 말씀하는 Por eso 겁니다. Dios llamaba a Abraham y le decía que mira la arena de la playa y también las estrellas y así te daré todas las bendiciones. 하나님이 자꾸 말씀하니까 가나안 땅에 들어왔지요. 하나하나 이제 실제적으로 조금 믿어지기 시작한 Y 겁니다. escuchando la palabra de Dios, ahora que entra a la tierra de Canaán y ahora puede creer. 그래서 창세기 15장 6절에 아브라함이 믿으니 그것을 의로 여겼다라 말씀합니다. Y vemos acá en Génesis 15:6, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. 할례가 먼저 행해진 게 아니고 믿음 이후에 할례를 행했습니다. No fue primero esta circuncisión, sino que de verdad creyó en Jehová.
그리고 나서 진짜 이삭이 출생한 거 있죠. Y ahí es que nació Isaac. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀이 성취되는 것이 체험될 때에 자꾸 믿음이 생겨지는 Por 거예요. eso es que tenemos que creer en la palabra, pero escuchar la palabra y de verdad experimentar esto. 그러니까 말씀을 듣고 그 말씀이 성취되는 것을 우리가 체험할 때에 하나님이 주시는 믿음이 진짜 믿음이 되는 거예요. Es que cuando escuchamos la palabra y seguimos esto y creemos, ahí es lo que podemos decir que experimentamos esto. 그리고 나서 이제는 이삭을 바치라 하니까 두 말 안 하고 바치러 올라가는 Y 거예요. cuando le dijo, sacrifícame a Isaac, no lo preguntó y fue de una vez a sacrificarlo. 아브라함은 우리에게 영접 운동을 말씀합니다. Es que vemos acá que a través de la vida de Abraham podemos ver este movimiento de la aceptación, 두 de 번째 creer. 이삭입니다. Segundo, a través de la vida de Isaac que tenemos que ver. 이삭은 말씀 운동입니다. Isaac es el movimiento de la palabra. 이삭은 자기가 약속의 자녀라는 걸 알아요. Isaac sabía que era el hijo para la promesa. 이삭은 내년 이맘때에 내가 약속의 자녀를 주겠다고 Y 말씀했습니다. también le dijo a Isaac, Dios, que yo te daré mi promesa, mi palabra. 인본으로 태어난 이방 여자를 통해서 태어난 그 말고 약속의 자녀를 주겠다고 말씀했습니다. No a través de un nacimiento con una persona cualquiera, sino que a través de la promesa tendrás una generación. 창세기 17장 21절입니다. Génesis 17:21. 바울은 로마서 9장 8절 보면 약속의 말씀을 따라 사라에게 아들이 생겼다 그렇게 말씀하고 En 있습니다. Romanos 9:8, Pablo confesó de que él nació a través de Sara. 하나님의 말씀대로 태어났고 이 말씀대로 살아간 사람이 이삭이에요. Es que de acuerdo a la palabra, él nació y de acuerdo a lo que se prometió, 우리는 nació. 이삭을 통해서 뭐를 주느냐? 말씀 운동을 우리에게 비전으로 주십니다. Por eso a través de la vida de Isaac, es que Dios nos da la visión de que hay que ser el movimiento de la palabra. 세 번째는 야곱은 전도, Y 기도입니다. tercero, Jacob es el evangelismo y la oración. 인본을 많이 쓴 사람이지요. Sí, es alguien que utilizó mucho sus maneras. 여하튼 실제적으로 인본을 대가라고 볼 수 있습니다. Y es el hombre más que ha utilizado el humanismo. 결국은 인본 가지고 안 된다고 무릎 꿇은 것이 약복강입니다. Y fue en el río que se dio cuenta de que no podía usar sus métodos. 부자가 됐지만은 20년의 문제는 그대로 있습니다. Estaba enriquecido, pero más de los problemas que había 20 años aún lo tenía. 베델은 깨달았지만은 20년 전의 문제는 그대로 있는 거예요. Se dio cuenta esto en Belén, pero los que estaban los problemas de 10, 15 años todavía estaban. 하나님 앞에 무릎 꿇고 하나님이 복 주지 않으면 안 된다 그렇게 고백한 걸 볼 수 있습니다. Pero vemos que él confiesa arrodillándose, Dios, si tú Dios no me bendices, no puedo vivir. 그래서 하나님이 야곱이라 하지 말고 이스라엘을 하라. Por eso Dios le dijo, no seas Jacob ahora, sea Israel. 진짜 변하는 사람이 되어 Y 버렸습니다. cambió completamente. 전도입니다. Este es el evangelismo. 야곱은 기도와 전도입니다. Es que Jacob nos da la visión de evangelismo y la oración. 그러면서 요셉입니다. Y vemos a José. 요셉을 우리에게 주신 메시지는 뭐냐 하면은 세계 복음화입니다. La visión que Dios nos da a través de la vida de José es la evangelización mundial. 야곱은 기도와 전도 같으면은 요셉은 기도와 세계 복음화입니다. Si con Jacob era evangelismo y la oración, con José es la evangelización mundial y la oración. 어릴 때부터 이 비전을 가지고 있는 겁니다. Desde pequeño tenía esta visión. 그래서 그걸 언제까지 가지고 있느냐? 이루어질 때까지 갖고 Y 있었습니다. hasta cuando lo tuvo, lo mantuvo hasta que se cumpliera. 그래서 어릴 때부터 사실 이 부분이 들어가야 되는 거죠. Por eso desde pequeño es que esta realidad tiene que entrar en nuestros hijos. 네 번째, 창세기에 나타난 그리스도. Cuarto, el Cristo que se muestra en el libro de Génesis. 창세기에 나타나신 그리스도는 제일 먼저 창세기 3장 15절입니다. Y esto lo podemos ver en el comienzo de Génesis 3:15. 여자의 후손이라고 말씀합니다. Dijo la simiente de la mujer. 이 말은 아담의 후손이 아닌 분으로 말씀하고 있습니다. Esto significa que no vendrá de la simiente de Adán.
아담은 죄인이기 때문에 놓으면은 또 죄인 되는 겁니다. Porque Adán es pecador, si nace uno es pecador ese que ha nacido. 제가 자녀 놓으면은 박가가 됩니다. Entonces si yo nazco un hijo, este hijo se llama Park, también apellido, ¿no? 그래서 인간을 구원하려 그러면 죄 없는 분이 오셔야 되는 Entonces 겁니다. para salvar al hombre tiene que venir alguien sin pecado. 그래서 아담의 후손 아닌 분이 바로 누구냐? 여자의 후손입니다. Por eso el que no es descendencia de Adán es la simiente de la mujer, ¿no? 영적 문제, 사단 문제 해결하실 분이라야 되는 거예요. Tiene que ser alguien que resuelva el problema espiritual y el pecado. 뱀의 꼬리를 자르는 분이 아니고 뱀의 머리를 박살내실 분이라야 되는 거예요. No alguien que cortará la cola de la serpiente, sino que herirá la cabeza de la serpiente. 그런데 발꿈치를 상하셔야 돼요. Pero también le herirá el calcañar a esta serpiente. 그것은 바로 십자가의 피 언약을 우리에게 말씀하는 Esto 거예요. nos habla del sacrificio de sangre de este pacto en la cruz. 그래서 그렇게 되자면은 천상하는 수 없이 뭐였냐? 성령으로 잉태되는 수밖에 보입니다. Porque la única manera para que esto sea posible era que el Espíritu Santo tenía que obrar en ella. 여자의 후손 메시아입니다. La simiente de la mujer, en otras palabras, Mesías, la promesa. 창세기에 나타나신 그리스도. El Cristo que se muestra en el libro de 창세기 Génesis. Génesis 3장 21절입니다. 3:21. 가죽옷 대신 그리스도입니다. Vemos que fueron vestidos con 우리의 túnicas de pieles. 의의 옷이 대신 그리스도입니다. Está hablando del Cristo que morirá por nosotros. 가죽옷 전에는 뭘 입었느냐? Que antes de estar ellos vestidos de túnica de pieles que 무화과 나무 tenían, 잎으로 치마를 해서 입었습니다. ellos estaban puestos de qué? Por estos hojas. 이게 hechos de- 종교입니다. Esa es la religión. 내가 만들어 입는 거예요. Yo mismo lo construí y me lo 근데 puse. 그거는 오늘 또 만들어야 되고 내일 또 만들어야 됩니다. Y hoy lo tengo que hacer y también mañana tengo que 지금 종교는 construirlo. 오늘 또 나오고 내일 또 나옵니다. Y mañana saldrá una religión, hoy 제가 también una 어릴 religión. 때뭐 통일교 나오더라고요. Cuando yo era pequeño había este pluralismo ya. 뭐 또 증산도도 나오고 Y había otras religiones también. 뭐 여러 가지 나옵니다. Muchas clases de religiones había. 그런데 그게 종교예요. Entonces esa es la religión. 가죽옷, Esas túnicas de pieles que son. 피 흘려서 만든 옷입니다. Que a través de este derrame de sangre 그걸 vemos que se 의의 hizo esta 옷이라고 túnica. 말합니다. Esta es nuestra 영원한 복음입니다. una túnica eterna, en otras palabras, el 우리의 evangelio eterno. 모든 허물을 다 씻고 덮어버립니다. Que todas nuestras rebeliones y pecados lo ha molido. 무화과 잎으로는 아무리 엮어 입어도 하나님이 두려워요. Porque con estas hojas que se desaparecen al final lo van a temer siempre enfrente de Dios, ¿no? 종교 생활 열심히 하는데 하나님이 두렵습니다. Es que tienen una vida religiosa tan esforzada, pero le temen a Dios, tienen miedo de Dios. 하나님이 경외되어지는 거하고 두려움하고 또 틀립니다. Adorar a Dios y tener miedo ante Dios es diferente, 하나님이 ¿no? 무섭다니까. Porque tienen miedo de Dios. 그건 아직 우리가 복음이 뭔지를 잘 몰라서 그런 거예요. Es que esto sucede porque no conocemos qué es el evangelio. 무화과 잎으로 엮었는데 아담악 하니까 숨어가 있는 Es que 거죠. estaban vestidos con esta ropa de hecho de hojas y cuando Dios le llamó a Adán, Adán tuvo miedo y se escondió. 가죽옷은 복음이고 무화과 잎은 종교입니다. La túnica de pieles era el evangelio y las hojas hechas de ropa de hojas era la religión. 창세기 4장 4절입니다. Génesis 4:4. 여기에 보면은 4장 1절에서 7절입니다. Disculpa, 1절에서 1 al 7절. 7, capítulo 4, 1 가인의 al 7. 제사와 아벨의 제사가 나옵니다. Vemos el sacrificio que tuvo Caín y Abel. 가인의 제사는 열심히 정성 들여 가지고 드렸습니다. El sacrificio de Caín lo dio con gran esfuerzo, con todo su corazón. 아벨은 달랑 어린 양 한 마리를 드렸습니다. Y Abel solamente trajo los primogénitos de sus ovejas. 그런데 하나님은 아벨의 예배는 받아버리고 가인의 예배는 안 받는 거예요. Pero Dios recibió el culto de Abel y no de Caín. 이유가 뭐냐? ¿Y cuál fue la razón? 어린 양 피 제사입니다. Este es el sacrificio de estas del 가인이 cordero. 왜 화가 났느냐? ¿Por qué Caín se enojó? 정성 들여 드렸어요. Porque él dio todo lo posible. 농사 짓는 거 여러 가지 다 드렸습니다. Dio todo lo que había sembrado. 근데 안 받으니까 화가 난 Y 거예요. como no lo recibió Dios, se enojó. 대부분 신앙생활 하는데 이런 사람들이 많습니다. Pero la mayoría de las personas que tienen vida de fe están así. 난 열심히 했는데 그럽니다. Pero yo me esforcé, dice así. 복음 없이 열심히 한 사람이 화냅니다. Es que los que se esfuerzan sin el evangelio se enojan. 왜냐하면 응답이 안 오니까. Porque no tendrán respuestas. 그런데
별로 뭐 하지 않는 것 같은데 그 사람이 이렇게 응답받고 은혜 받고 Pero hay 기뻐하거든요. una persona que como que no hace muchas cosas, pero está gozoso, recibe respuesta y las bendiciones. 피 언약 잡고 있는 사람이에요. Es el que se aferra al sacrificio de 그래서 sangre. 응답 못 받은 가인이 화가 난 거예요. Y entonces Caín, que no pudo recibir respuesta, se enojó. 히브리서 11장이 말씀합니다. Vemos en Hebreos capítulo 11, 히브리서 11장에 믿음으로 드렸다 해요. que dijo que ofreció el culto con fe. 방법이 믿음입니다. Es que el método es con fe. 근데 거기에 뭘 하냐? 더 나은 제사를 드렸다. Y dio un mejor sacrificio, ¿no? 예물이 증거한다. Y esto da testimonio del sacrificio que él dio. 답이 그겁니다. Esa es la respuesta. 그리스도입니다. Es Cristo. Dio un sacrificio que es 더 Cristo. 나은 제사를 드렸다. Dice, un sacrificio más 더 나은 excelente. 제사가 뭔가? ¿Y qué es este sacrificio excelente? 어린 양 피. Es la sangre del cordero. 복음 놓치고 아무리 열심히 해도 그거는 실제 드려지지 않는 것입니다. Dejando atrás el evangelio que te esfuerces, en la verdad no es nada al final. 창세기 6장 13절에서 7장입니다. Si vemos en Génesis capítulo 6, versículo 13, 노아의 방주입니다. es el evento del arca del Noé. 그리스도를 상징하고 복음 있는 교회를 말합니다. Vemos acá que habla de Cristo y también habla y representa. 방주 안에 들어가면은 살고 방주 밖에 있으면은 죽습니다. Si entras en el arca, vivirás. Si estás fuera del arca, morirás. 아무리 훌륭해도 아무리 돈이 많아도 방주 밖에 있으면 죽습니다. Si eres muy bueno, renombrado, todo esto, pero estás fuera del arca, morirás. 무조건 방주 안에 들어와야 삽니다. Tienes que estar dentro del arca para vivir. 홍수 때문에 사는 사람이 있는가 하면 홍수 때문에 죽는 사람이 있습니다. Entonces, si por el diluvio pueden vivir, pero por el diluvio muchos morirán también, ¿no? 코로나 때문에 진짜 더 그리스도 안으로 들어오시는 분이 있는가 하면은 코로나 때문에 죽는 사람이 있습니다. Pero si de verdad por el corona, de verdad creen en Dios de verdad más, o al contrario, no creen y mueren más. 그런데 그게 누구냐? Pero ¿quién es este? 은혜 받은 자입니다. Es lo que han recibido la gracia. 방주 이전에 은혜 받았었습니다. Es que antes del arca, él 어떻게- vio la gracia. 100몇 년 동안 방주를 지을 수 있느냐? ¿Cómo más de 100 años puede estar construyendo el arca? 은혜 받으면은 지을 수 있습니다. Si recibe la gracia de Dios, puede. 은혜 못 받으면은 못 짓습니다. Si no, no puede construir esta arca. 100몇 년 동안 방주 지을 수 있는 것은 노아는 은혜를 받았더라고 말씀합니다. Es que Noé halló gracia, Dios halló gracia en Noé y vemos por esa gracia pudo construir esta arca más de 100 años. 은혜 받으면 살게 됩니다. Si recibes gracia, tú vivirás, en otras palabras. 그러면서 아브라함 통한 메시아 언약입니다. Y vemos a través de Abraham esta promesa de Mesías. 창세기 12장입니다. Génesis capítulo 12, 여기에는 네가 복이 될지라라고 1 al 말씀했습니다. 3. Digo, tú serás bendición. 왜냐하면은 그리스도 언약을 붙잡았기 때문에. Porque se aferró al pacto de Cristo. 그리고 너로 한 민족을 이루게 하겠다. Y yo haré una gran nación. 이것은 그냥 그저 육신적인 민족이 아니라 제사장 나라를 말하는 겁니다. No es una nación física, sino una nación de sacerdote. 모든 민족이 너를 인해서 복을 받게 Que 하겠다. a través de ti bendeciré. 그리스도 언약이 거기 담겨져 있습니다. Está el pacto de Cristo ahí. 세계 복음만은 처음부터 구약 때부터도 말씀하셨습니다. Pues en la administración mundial del Antiguo Testamento ya se habló. 그런데 유대인들이 그걸 놓친 거죠. Pero los judíos dejaron ir esto. 오히려 복음 막는 사람들이 Y 됐습니다. se volvieron una persona que detenían el evangelio. 선민이라는 것은 굉장히 중요한 교리입니다. Sí, la doctrina de supremacía, supremo, es algo muy importante teológicamente, 하나님이 선택했다는 거죠. que Dios lo ha escogido, podemos decir. 그거는 구원에서 첫 번째 나오는 겁니다. Eso sale primeramente en la salvación, ¿no? 근데 그 좋은 교리를 가지고 전도 선교를 막는 민족이 돼 버린 Pero 거예요. esa buena doctrina lo utilizaron para detener las misiones del evangelismo. 그래서 우리는 실제적으로 말씀을 제대로 깨달아야 되는 Por 겁니다. eso tenemos que percatarnos correctamente desde la palabra. 멜기세덱이 나옵니다. Vemos a Melquisedec, 창세기 14장입니다. Génesis capítulo 14. 시작도 없고 끝이 없는 그리스도를 말합니다. Está hablando del comienzo y el fin que hay en Cristo todo. 제사장이면서 왕인 평강의 왕이라고 그렇게 말씀합니다. Es sacerdote, pero también dice Dios altísimo, en otra palabra rey. 우리가 잘 아는 창세기 22장입니다. Y también conocemos bien Génesis capítulo 22.
모리아산에 양이 준비된 En 것입니다. el monte de Moriah, Dios tenía preparado el cordero. 하나님이 아브라함을 시험합니다. Es que Dios prueba a Abraham. 가서 네 아들 독자 이삭을 번제로 드려라. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, que me amas, y vete a tu tierra de Moriah. 이유가 뭔가? Y ofrécelo ahí en el holocausto. ¿Por qué? 우리는 사실 이유가 없습니다. En la verdad, nosotros no tenemos otra razón para 이유 Dios. 없이 우리는 죽어야 될 사람이에요. Nosotros teníamos que morir sin ninguna razón. 그런데 가서 드려라 그럽니다. Pero dijo, ofréceme a tu hijo. 근데 아브라함이 드리러 가는 거 있지요. Y fue Abraham que se levanta en la mañana y se va a sacrificarlo. 이유가 뭡니까? ¿Por qué será? 실제적으로는 이유가 없고 이유가 있습니다. Es que sí hay una razón, pero no hay una razón de por qué creer en esa razón. 히브리서 11장에 보면은 하나님의 약속을 가지고 드리러 가는 En 거예요. Hebreos capítulo 11 dice, Abraham tomó la promesa de Dios y fue a ofrecer el holocausto. 네 씨로 독자 이삭을 통해서 한 민족을 이루겠다 Es 하신 que 거예요. Dios le había dicho a través de tu semilla, en otras palabras, Isaac, yo haré una nación grande y bendeciré naciones. 하나님의 말씀은 어떨 적에는 맞는 것 같고 어떨 적에는 이 말씀하고 안 맞는 것 같고 그럴 수가 Hay 있습니다. veces que la palabra de Dios es así, pero cuando tú lo ves una realidad parece que no es cierto. 그런데 말씀 붙들고 순종해 보면 거기 답이 나와요. Pero si Abraham creyó y obedeció la palabra, ahí está la respuesta. 결국 답은 어디서 나오냐? 말씀 속에서 나와요. Pero ¿de dónde vino la respuesta al final de todo? En la palabra. 아브라함 뭐라고 ¿Qué 얘기했느냐? dijo Abraham al final? 이 아이를 통해서 한 민족을 이루게 하니까 그러면은 이 아이를 살릴 것이다. 부활 신앙을 갖고 있는 거예요. Dios le había prometido que a través de su generación hará una nación grande. Y si él muere, sabemos que Dios lo resucitará. Esta fe de la 그러니까 resurrección. 우리는 말씀 속에 모든 답이 다 있습니다. Por eso es que en la palabra está toda la respuesta. 실제로 하나님이 죽은 몸 자기에게서 이삭을 주셨기 때문에 이삭 통해서 분명히 하실 일이 있다는 걸 알고 있는 겁니다. Fue Dios que le dio esta bendición de Isaac. Y seguramente Dios salvará y cumplirá su palabra a través de Isaac. 그런데 수양 한 마리가 그 옆에 걸려 있는 거 있죠. Pero ahí estaba este cordero preparado por Dios. 우리 대신 희생 제물 대신 그리스도입니다. Y vemos acá Cristo, que ahora es el sacrificio para nuestro pecado. 여호와 이레라고 했습니다. Es Jehová Jireh. 하나님의 산에 준비된다고 했습니다. Que Dios lo proveerá y lo proveó en ese monte de Moriah. 하나님의 산에서 누가 준비됐습니까? ¿Quién preparó esto? 우리 대신 그리스도가 준비된 거 있죠. Es Cristo que estaba preparado para morir por nosotros. 이 산이 모리아산입니다. Y vemos en el evento 근데 de 이곳이 Moriah. 나중에 어떻게 되느냐? 2000년 이후에 예루살렘 산입니다. Y esto después, este monte de Moriah es el monte de Jerusalén. 이 산에서 준비됐는데 2000년 이후에 예루살렘에서 예수 그리스도가 희생양으로 내주게 되는 겁니다. 2000 años después, este monte de Moriah fue el monte de Jerusalén y ahí fue Jesús que muere como el cordero verdadero. 성경은 너무나도 놀라운 얘기입니다. Es que la Biblia es algo increíble, como es 너무나도 exacto. 정확합니다. Es tan exacto. 우리 성경 안 믿으면 머리가 굉장히 나쁜 사람인 Por 거예요. eso si no creen en la palabra son muy tontos. 머리 좋은데 안 믿는다. Que eres muy inteligente pero no creas. 그거는 마귀에게 속아서 안 믿는 거예요. Ese es un engaño por el diablo que tienen 네 ellos. 씨가 대적의 문을 얻을 것이라. Así que por tus semillas serán naciones grandes. 하나님이 말씀하신 겁니다. Dios mismo le dijo a ellos. 사단 마귀 이기겠다고 말씀한 Y le 것입니다. dijo que ganará sobre el diablo y Satanás. 그 다음에 또 우리 보면은 야곱의 사닥다리가 나옵니다. 28장. Y también en el capítulo 28 vemos Jacob y las escaleras, ¿no? 창세기 28장 사닥다리 나옵니다. Y vemos Génesis capítulo 28, es esa 우리 escalera. 기도의 중보자 되신 그리스도입니다. Es que Cristo, que es el mediador de nuestra oración. 뭐 꼭 기도했다고 적어야 그게 기도했는 줄 압니까? A veces que tengo que hacer la forma de oración para decir que he orado. 만날 집안에서 보살핌 받던 인간이 혼자 그 들판에서 돌베개 베고 잘 정도 되면 얼마나 기도했겠어요. Y llegó a estar este Jacob escapado de su casa, en esa piedra quedó dormido, como una almohada lo puso. 우리는 성경 문장에서 우리가 모든 것을 읽어낼 수 있어야 됩니다. Pero claro, a través de la lectura que vemos acá tenemos que poder captar esto. 그런데 지금 중보자 되신 그리스도가 이렇게 기도 응답받고 계신다는 걸 보여줍니다. Pero ahora Dios nos muestra que a través de Cristo, que es nuestro mediador para respuestas en la 우리의 oración. 기도가 중보자 되신 그리스도 이름으로
보좌에 올라간다는 것을 우리에게 Y 말씀하십니다. esta bendición que tenemos ahora nosotros es que está conectado con el trono celestial. 야곱의 베델은 우리 사닥다리는 중보자 대신 그리스도를 말씀하는 Y 겁니다. Jacob y las escaleras que vimos que los ángeles subían y bajaban, está hablando de Cristo que es nuestro mediador. 창세기 49장 8절에 실로입니다. Y vemos acá en el Génesis capítulo 45. 유다 오죠. 지파에서 실로가 온다라고 말씀합니다. Y vemos acá en el capítulo 45, versículo 5, habla de que vendrá alguien, 평온, 평화란 뜻입니다. que es la paz vendrá. 그리고 주권이 떠나지 않는다. 왕 대신 그리스도를 말합니다. Y nunca se irá su soberanía. Está hablando del Cristo como el rey. 그러면서 아담이 그리스도를 예표합니다. Por eso Adán está representando como imagen, significado de Cristo. 언제 지은 아담이 어떻게 그리스도를 예표하느냐? ¿Y cómo podemos decir que Adán, que ha pecado, cómo puede él representar a 로마서 Cristo? 5장 14절입니다. Romanos capítulo 5, 14. 대표로서 그리스도를 예표합니다. Como presentante, ¿no? Está 아담은 오실 예수 그리스도와 같이 인류의 대표입니다. dice acá que es la manera de transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. 아담이 죄 짓는데 왜 내가 죄인냐? Que digamos que si Adán ha pecado, no 대표 significa 원리입니다. que el que vendrá es pecador, sino que es una 그리스도가 figura. 돌아가셨는데 왜 내 문제가 해결되느냐? Si Cristo murió por mí, ¿por qué mis problemas han sido resueltos? 인류의 대표 원리입니다. Porque es algo que nos muestra. 하나님은 아담과 인류의 대표로서 언약을 맺으신 거예요. Es que Dios a través de Adán vemos que pone este pacto, esta promesa, ¿no? 그래서 아담은 첫째 아담이고 그리스도는 둘째 아담이십니다. Por eso decimos que Adán es el primero y 첫째 아담은 실패한 자예요. el primer Adán es el fracaso, ¿no? 둘째 아담은 승리하신 Y el 분이십니다. segundo Adán es el que ha triunfado, decimos. 하늘에서 나신 분이에요. Que ha nacido de los cielos, dice así. 그래서 아담은 그리스도를 예표하는 부분에서 대표 원리입니다. Por eso Adán está como figura presentando a quién, a Cristo. 창세기에 나타나신 그리스도입니다. El Génesis que se muestra en el libro de Génesis. 그다음에 창세기의 분석입니다. Y vemos acá el análisis que hay en el libro de Génesis. 요점이라고 하면 좋겠습니다. Podemos decir que el enfoque, ¿no? 자, 제일 먼저 아브라함을 통해서 우리에게 주시는 메시지를 붙들어야 됩니다. Primero tenemos que ver el mensaje que Dios le dio a Abraham. 아브라함은 개인 구원입니다. Abraham vemos es la salvación que Dios 제일 dio a él. 중요한 것이 개인 Lo 구원입니다. más importante es la salvación del individuo. 그러면서 아브라함을 통해서 하나님은 가정 구원입니다. Pues a través de Adán es que ha salvado la familia, 가문 구원이고, la salvación de la linaje, del linaje, ¿no? 그다음에 민족 구원이고, Y también la salvación del pueblo 그다음에 세계 복음합니다. y la administración mundial. 이것이 아브라함을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 메시지입니다. Y esto a través de Abraham es el mensaje que Dios también nos da a nosotros, ¿no? 하나님은 처음부터 세계 복음합니다. Es que Dios desde el comienzo tenía la administración mundial planeada. 하나님은 처음부터 우리에게 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 땅을 정복하고 다스려라 세계 복음합니다. Desde el comienzo Dios quería que fructifiquemos, multipliquemos, sojuzguemos y también tengamos las bendiciones. 창세기 1장 27절 28절이 원래 하나님 나라입니다. Si vemos en Génesis capítulo 1, todas las cosas son de Dios. 원래 하나님이 왕이시고 그걸 우리에게 위임해 주신 거예요. Es que todas las cosas era de Dios y solamente es que nos encargó esto ante el hombre, 그걸 ¿no? 놓쳐버린 거예요. Pero el hombre dejó escapar esto. 그러니까 마귀 종 되어버리고 세상 나라가 되고 사탄의 종이 된 Por 겁니다. eso se ha vuelto esclavo de Satanás, esclavo a este mundo. 그리스도가 왜 오셨느냐? ¿Por qué vino Cristo? 하나님 나라 회복하기 위해서. Para restaurar el reino de Dios. 하나님 나라 회복하려 그러면은 원래 인간을 회복시켜야 되는 Y 거예요. para restaurar el reino de Dios tiene que restaurar al hombre original, ¿no? 그래서 하나님의 형상 닮은 우리를 구원해 가지고 하나님 나라를 회복하는 거예요. Por eso es que salvó al hombre que fue creado a imagen de Dios para restaurar el reino de Dios. 그래서 오늘날 교회는 실제적으로 구약의 이스라엘 민족하고 같은 거예요. Por eso es que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, vemos acá que es nosotros también.
예수님이 오셔서 제일 첫 번째 메시지가 뭔가? 하나님 나라였었습니다. Cuando Jesús vino a esta tierra, lo que dijo por primero fue el reino de Dios, acerca del reino de Dios, ¿no? 회개하라, 천국이 가까웠다. 하나님 나라를 말씀한 거예요. Arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. 예수님의 공생의 전체 메시지가 뭔가? Y el mensaje incompleto que podemos pensar sobre Jesús, ¿quién es? ¿Qué es? 하나님 나라였습니다. Es el reino de Dios. 천국은 이런 것이다. 그러면서 심령이 가난한 자를 보기에는 천국이 저희 것입니다. Porque dice, el cielo es bienaventurados los que son humildes y mansos en su corazón. 의를 위하여 핍박을 받은 자는 복이 있나니 천국이 저희 것입니다. Porque dice, los que son perseguidos son los bendecidos y pertenecen al 그리스도의 reino. 모든 메시지는 하나님 나라입니다. Es que todo el mensaje de Cristo habla sobre el reino de Dios. 그리스도가 가르쳐 주신 기도 내용이 뭔가? 하나님 ¿Y 나라예요. cuál es el contenido de Cristo que se habla aquí? Es el reino de Dios. 나라가 임하옵시며. Que venga tu reino, dijo así. 그러면서 계속 천국 설명을 하시는데 마태복음 13장 천국은 씨 뿌리는 자. Y por eso siguió hablando del cielo, el reino del cielo. Vemos, el cielo es sembrar esta semilla. 계속 천국 하나님의 나라에 대해서 계속 말씀한 거예요. Continuamente hablaba del cielo, en otras palabras, sobre su reino. 그리스도의 제일 마지막 메시지가 뭔가? ¿Y cuál fue el último mensaje del Señor? 하나님 나라의 일을 말씀하시는 Habla 40일 동안. acerca del reino, las obras del reino de Dios por 40 días, ¿no? 우리는 아셔야 됩니다. Nosotros tenemos que saber. 우리는 하나님 나라보다가는 믿는데 내 중심이에요. Es que creemos en Dios, el reino de Dios, digamos, pero todo es centrado a mí mismo. 믿는데 뭐냐? 우리 가정이요. Que creo, pero mi familia, dice. 믿는데 우리 교회예요. Pero creo, pero digo, mi iglesia nada más. 믿는데 우리 교단이라니까. Creo y mi denominación nada más. 저는요 자랄 때에 합동 교단이 막 최고인 줄 알았습니다. Yo cuando crecía, yo pensé que la denominación Hapton era el mejor. 그 교단보다가 뭐 더 좋은 교단 절대 없는 줄 Yo 알았어요. pensaba que mi denominación era la mejor, no había otra mejor denominación que la de nuestra. 대부분 그렇게 Pero 생각합니다. creo que la mayoría pensamos así, ¿no? 그러니까 유대 민족이 그래서 복음 못 전하는 민족이 된 Por 거예요. eso el pueblo judío no puede y no pudo proclamar el evangelio. 말씀 박지원 목사님 말씀하셨습니다. Y el pastor Pak Sion dijo esto una vez. 복음 전도에 방해되면은 총회도 해체해야 된다. Que si estamos impidiendo este evangelismo, tenemos que hasta quitar esta asamblea alianza también. 전 두 가지 2%가 늘 부족해 가지고 실제적으로 이렇게 이처럼 늦게 왔습니다. Y creo que me faltaba unos 2% siempre y llegué un poquito tarde. 그게 뭔가 그리스도에 대해서 확실하게 결론이 안 나. 그리스도로 결론이 안 난 거예요. Es que no tenía la seguridad en Cristo, tampoco la conclusión completa en Cristo. 두 번째는 이겁니다. Y esta es la segunda parte, la evangelización mundial. 그리스도에 담나고 왔는데 세계 복음만 일꾼 왔다 그러더라고요. Es que conocí ahora y doy mi conclusión en Cristo y ahora están hablando de la evangelización mundial. 그것도 지하 교회에서 답답한데 거기에 있는 분들이 저보고 세계 복음할 일꾼 왔다고 얘기해요. Y entonces dijeron estas personas que comenzaron de una azotea en una iglesia pequeña, me dijeron que venimos como obreros como la evangelización 너무 mundial. 기가 차가지고 웃었습니다. Y yo viéndolo a ellos me reí un poco, ¿no? Porque 내가 무슨 세계 복음만? me estaban diciendo, ¿cómo voy a ser yo una persona para la evangelización mundial? 저분들도 가창에서 내려왔는데 무슨 세계 복음만? Que ellos también vinieron de una región pobre, ¿cómo es que podremos hacer la evangelización mundial? 웃었는데 메시지를 듣고 보니까 이렇게 되고 있는 거 있죠. Me reí, pero la palabra y el mensaje, estamos siendo a esta corriente de la evangelización mundial. 제만 웃은 게 아닙니다. Por eso no es que solamente yo me reí cuando lo escuché por primera 사라도 vez. 웃었습니다. Hasta Sara se rió cuando Dios le prometió la 내년에 palabra. 아들 준다 하니까 장막 뒤에서 웃은 거예요. Es que le dijo, te daré un hijo, y se rió, ¿no? 그 하나님이 네 왜 웃었냐라고 Y 얘기했습니다. Dios le dijo, ¿por qué te ríes? 안 웃었습니다. Y ella dijo que no me he reído. 아니 웃었어. 안 웃었습니다. Dijo, ¿te reíste? Pero dijo que no. 아들 놓거든 이름을 웃음이라 지어라. Y dijo, tu hijo nacerá y lo llamarás. 그게 이삭의 뜻입니다. Y te reíste, en otras palabras, es el significado de Isaac. 그러니까 이삭 부를 때마다 불신앙을 절대 할 수 없습니다. Por eso cada vez que llamaba a Isaac, jamás podían tener incredulidad.
이름이 그래 중요합니다. Por eso el nombre es tan importante. 이제는 하나님이 하시는구나. Por eso ahora nos damos cuenta que Dios 그러니까 lo hace. 우리가 하나님의 말씀을 들어야 돼요. Por eso ustedes tienen que escuchar la palabra de Dios. 들으면 그 말씀이 그대로 이루어집니다. Más escuchan la palabra de Dios, se cumplirá de esa 그때 manera 자꾸 como 믿음이 es. 생기는 거예요. Y ahí tendrán la fe. 그래서 믿음은 들으면서 나고 들음은 그리스도의 말씀이니라고 Porque la 하셨습니다. fe es por el oír de las escrituras y esta palabra es de Cristo. 아브라함을 통해서는 개인 구원, 가정 구원, 그 다음에 민족 구원, 세계 복음화를 말씀합니다. Porque a través de Abraham es la salvación del individuo, la familia, del linaje y el pueblo. 이삭을 통해서는 우리에게 무슨 메시지를 주느냐? Y a través de Isaac, ¿qué mensaje Dios nos da? 언약 전달입니다. Es transmitiendo el pacto, ¿no? 그게 모리아산입니다. Y este es en el monte de Moriah. 아버지와 아들 간에 확실한 언약이 전달됐습니다. Es que fue completamente transmitido el pacto al Padre y a su Hijo. 이게 되줘야 돼요. Y esto tiene que ser así. 이번에 코로나19를 통해서 어쩌면은 이 부분이 우리에게 가장 또 중요한 시간표가 아닌가 봅니다. Y digo yo que también por este corona-19 es un tiempo muy importante para esta parte. 가정에서 자녀들하고 다 앉아가지고 예배 드리면서 언약 1년 동안만 집중 언약 전달되는 기간이라 그렇게 봅니다. Un tiempo de un año de verdad concentrado con su familia, padre, hijo, hijas, de concentrarse para este pacto. 부모의 언약을 가감없이 그대로 전달받게 됩니다. Y será transmitido este pacto sin filtro. 근데 이 언약을 딱 가지고 있는 이삭에게 하나님은 어떻게 하시느냐? ¿Y cómo fue Isaac que fue transmitido este pacto a través de su padre Abraham? 이거 할 수 있도록 100배의 복을 줘버렸어요. Es que para hacer esta evangelización mundial le dio 100 veces más de bendición. 원래 주특기는 목축입니다. Porque lo que él hacía muy bien era cavar estos pozos. 그런데 농사 짓는데 100배의 축복을 받은 거예요. Y también al sembrador. Y cada vez que sembraba le daba 100 veces más de bendición. 샘 근원을 발견하게 Y 돼요. hasta recibió fuente de agua vivas. 옆에서 시기하고 뺏고 하는데 근원을 발견해 버렸어요. Y todo le quitaban, lo envidiaban, pero encontró esta fuente de agua vivas. 건드리면 더 축복받아 버립니다. Cada vez, cualquier cosa que él tocaba era bendición. 옮겨갔는데 르호봇이 나타난 거예요. Se movió y era la bendición de Rehobob. 그래서 여기서 우리가 번성하리로다 그 말씀을 또 그대로 또 붙잡는 Y 거예요. ahí fue la palabra que Dios te multiplicarás. Y ahí fue la bendición también en él. 여하튼 자녀에게 언약이 제대로 전달돼야 됩니다. Por eso a nuestros hijos se tiene que transmitir el pacto correctamente. 야곱입니다. Veamos la vida de Jacob, 전도입니다. el evangelismo. 저 인간이 변했네 이렇게 되는 거예요. Y se dan cuenta, esa persona ha cambiado. 실제로 야곱은 성화의 모델입니다. Jacob es como ha cambiado. 그래서 창세기 28장 10절에 도망가는 야곱에게 성정과 전도, 선교에 관한 마음을 하나님이 주시는 걸 볼 수 Y 있습니다. vemos acá que Dios le da el corazón a Jacob para que cambie 내가 completamente. 돌아오면은 이 돌 갖고 여기에 성전 세우겠다고 그렇게 말씀하고 있는 걸 Y 볼 수 sobre 있습니다. esta piedra que él ungió, en otras palabras, le edificará esta iglesia, este templo, ¿no? 그래서 전도 내가 변해야 됩니다. Por eso el evangelismo, primero tenemos que cambiar. 하나님은 우리를 변화시켜 가지고 그리스도 믿기 이전에 나, 그리스도 믿은 이후에 나 이거를 우리에게 세상에 보여줍니다. Tenemos que mostrar el yo que estaba antes fuera de Dios y el yo que ahora estoy dentro de Dios. 우리는 내가 변하려고 하는 것은 그거는 힘이 들어서 안 됩니다. Es muy difícil cambiarnos nosotros mismos con nuestra fuerza. 절대 불가능을 깨달아야 돼요. Es algo imposible hacerlo con nuestra fuerza. 전적 부패입니다. Es completamente hemos caído. 근데 절대 가능이 있습니다. Pero algo posible está absolutamente. 하나님이 하시는 겁니다. Es algo que Dios hizo. 그게 창세기 28장입니다. Y ese es Génesis capítulo 32장입니다. 32. Génesis capítulo 32. 야곱이 하나님이 복 주지 않으면 안 됩니다. 약복강입니다. Jacob dijo que si no es por tu ley no puedo hacer nada, dijo así. 뭐라 되느냐? 너는 이제 야곱이라 하지 말고 이스라엘이라 하라. Por eso 그렇게 fue 말합니다. Dios que dijo, no te llames ya Jacob, sino seas tú Israel. 우리는 구원에 대해서 확신을 가져야 돼요. Es que tenemos que tener seguridad de la salvación. 진짜 구원에 대해서는 확신을 가지는데 그게 에서와 야곱입니다. Y eso fue la seguridad de la salvación y vemos con Esaú y también
처녀들 보고 누구한테 시집 가겠냐 그러면 전부 다 에서한테 가려고 할 Y 거예요. todos, si le pregunto con quién te quieres casar, todos van a escoger a Esaú, ¿no? 지금 좀 그렇습니다. 그 Y aún todavía es así. 남자다워요. Tiene que ser muy masculino. 통도 크고 Tiene que ser fuerte. 거기에 비해서 야곱은 얍삽하고 Y pero Jacob era débil, flaco, 집안에만 뺑글뺑글 돌아다니고. y solamente está en la casa con su madre. 누가 더 멋있느냐? ¿Quién era mucho más elegante? 에서가 훨씬 인격적입니다. Esaú era un poquito más, digamos, que más favorable, ¿no? 성경은 이 두 사람을 가지고 네가 인격이 좋다, 너는 인격이 나쁘다 이걸 얘기하는 게 Pero 아닙니다. Dios a través de sus dos personas no dijo que si tú tienes buena personalidad o mala personalidad. 성경은 구원을 말씀하는 거예요. La Biblia habla sobre la salvación. 성경 전반에 계속 야곱하고 에서 얘기가 Y 나옵니다. continuamente vemos que se habla de Jacob y de Esaú. 에서는 뭔가 아무리 인격이 좋아도 구원 얻을 조건은 절대 안 된다. Es que 그걸 성경 말합니다. Esaú, aunque es muy bueno y tal que ella personalidad, no, si no recibe la salvación no es nada. 말라기에 가가지고 첫 번째 1장에 보면은요, 말라기 그 시대에 사면 아니 우리가 언제 하나님이 우리를 사랑했습니까? 할 때에 또 에서하고 야곱 얘기가 또 나와요. Si vemos nosotros en Malaquías capítulo 1, ellos decían, Dios, ¿cuándo tú nos amaste? Entonces Dios les dice de nuevo sobre Esaú y Jacob. 야곱은 우리에게 뭘 말씀하느냐? Y Jacob, ¿qué nos muestra? 태어날 때부터 인간은 죄성을 가지고 태어난다. Es que desde el nacimiento nació con esta naturaleza del pecado. 형 발목 잡고 태어나. Agarrado del tobillo de su hermano salió. 그거는 인간은 태어날 때부터 죄성을 가지고 태어난다. Esto nos habla de que el hombre de nacimiento nace con esta naturaleza del pecado. 근데 구원을 어떻게 얻느냐? Pero ¿cómo fue salvado él? 인격으로 얻는 게 아니다. No por su personalidad, 교양 가지고 얻는 게 아니다. tampoco por una doctrina. 이 죄성 가진 인간에게 하나님이 은혜를 베풀어 가지고 야곱을 내가 구원했다. Fue dado la gracia de Dios en él y por gracia él fue salvado, Jacob. 성경 곳곳에 그 말씀합니다. Pero en la Biblia en cada lugar habla así. 그러면은 구원 못 받았다는 것은 너무너무 불쌍한 거예요. Entonces que no has podido recibir salvación es tan triste. 아무리 가졌고 훌륭해 보여도 구원 못 받았다는 것은 본질상 진노의 자녀이기 때문에 그건 불쌍한 거예요. Pero dice aquí que aunque has tenido tantas cosas, haces muchas buenas cosas, pero si 그 eres 이유가 없어요. 이유가. hijos de ira, no hay otra razón. 그럼 또 어떤 사람들은요. 또 이렇게 합니다. 하나님 불공평하네요. Y una persona dice, Dios es injusto. 누구는 구원받고 누구는 구원 안 하고. Dice, otros Dios los salva, otros no los salva Dios. 누구는 기뻐해가고 누구는 그 미워하고. Otros Dios está alegre, otros Dios lo odia. 그렇습니다. Pero para ser así, 성경에서는 에서는 이유 없이 하나님이 미워합니다. vemos acá en la palabra, Dios no estaba contento con Esaú. 그러니까 모르는 사람들은 불공평하다. Pero los que no saben van a decir que es 하나님 공평하지 injusto. 않는다 그런 Dios no es justo. 아닙니다. 하나님 공평합니다. Dios es muy justo. 모든 사람이 정죄 아래 다 놓인 거예요. Es que todos están en el juicio, ¿no? 야곱도 에서도 전부 정죄 아래 다 놓인 거예요. Todo, Jacob, Esaú estaba en ese juicio. 하나님 공평하십니다. Dios es justo. 그런데 하나님은 은혜라는 것을 가지고 시작하시는 Pero 거예요. Dios comienza con su gracia primeramente. 조건을 두면은 둘 다 구원 못 받아요. Si lo ponemos en la misma condición, los dos no pueden ser salvados. 그 조건 없이 하나님이 택하신 거예요. Entonces, sin condición, Dios los escogió a los dos. 그걸 은혜라고 말하는 겁니다. Y a eso le decimos gracias sobre ellos. 그러니까 구원 받았다는 이 자체만으로도요. 이거는 뭐 다른 거 아무것도 상관없고 계속 진짜 감사가 넘쳐요. Por eso que tú seas salvado y tengas la salvación, de verdad tienes que estar agradecido. 베드로가 우리가 은혜로 구원 받았지 않느냐? 근데 왜 더 이방인한테 굴레를 씌우려느냐? Entonces Pedro dijo que fuimos salvados por gracia, pero ¿por qué decís que los gentiles no necesitan? 바울이 에베소 2장 8절에 우리가 그 은혜를 인하여 이렇게 나오는 거예요. Pablo también dijo, somos salvos por gracia y por fe. 핍박 시대가 끝나가지고 로마가 복음화됐습니다. Y después terminó la persecución y Roma fue evangelizada. 제대로 신학을 체계 세울 수 없을 때가 그 기간이었는데 이제 신학을 제대로 세워야 돼요. Y ahora tenemos que levantar esta teología correcta de acuerdo a esta escritura. 어거스틴이 신학을 새로 세우는데 야곱하고 에서 가지고 은총 신학을 세운 거예요. Y fue esta teología que es viendo a los dos personajes que es Esaú y también Jacob.
그러니까 우리가 복음을 제대로 모르면은 늘 헷갈리게 되는 겁니다. O sea, si no conocemos el Evangelio correctamente, siempre estaremos confundidos. 야곱 Jacob 육신의 이름입니다. es un nombre carnal. 이스라엘 Israel, 하나님이 주신 이름이에요. el nombre dado por Dios, 은혜로 구원받은 자. fue salvado por gracia. 어느 날 이렇게 변하는 거예요. Y un día cambiará. Así. 매번 남의 축복을 뺏으려고 수단 쓰고 그게 우리 인간이 하는 짓들입니다. El hombre, como Jacob, fue tratando todo lo posible para robarle todas las bendiciones. 근데 어느 날 내가 하나님으로부터 축복받은 자라는 것을 알게 된 거예요. Pero un día me doy cuenta que soy yo que he vivido 뺏고 por la bendición de 빼앗는 Dios. 것이 아니고 하나님의 은혜로 되어진다는 걸 알았습니다. No es por mis esfuerzos robarme o quitarme esto o llevarme eso, sino que por gracia es que has 그리고 recibido la 나서는 salvación. 애굽의 바로에게 가니까 바로를 축복하는 사람이 된 거예요. Y cuando llegó a Egipto, Faraón bendice a Faraón de esa manera. 야곱처럼 우리는 남의 축복을 뺏고 그런 거 아닙니다. Por eso nosotros, como Jacob, no es robarle la bendición al otro, quitarle la bendición al otro. 전도입니다. El evangelismo, 야곱이 이스라엘 되었다. 전도입니다. como Jacob fue puesto como Israel, 네 esto es el 번째 evangelismo. 요셉이 주는 메시지입니다. Y el mensaje que Dios nos da a través de la vida de José 이게 세계 복음화입니다. es la evangelización mundial. 가정 복음화, 세계 복음화. La evangelización mundial, la evangelización de nuestra linaje y familia. 완전한 언약을 주셨습니다. Nos ha dado un pacto eterno y perfecto. 이걸 가지고 애굽에 가서 노예되면은 거기에 하나님의 계획이 이루어지는 거예요. Si con esto te vas a Egipto, sea como esclavo, Dios cumplirá su plan aún. 제가 옛날에 그런 자리에 가 있으면은요 원망했었습니다. Yo, si estuviera en esta situación, yo hubiera estado quejándome ante Dios. 빨리 여기서 벗어나게 해달라고. Dios, sácame rápidamente de aquí, diría. 감옥에 들어갔다 더 죽을 지경이겠죠. Si entro a la cárcel, a la prisión, moriré ahí, ¿no? 요셉은 보디발 집에 가 노예하는데 거기에서 이 비밀을 누린 겁니다. Pero José, entrando en la casa de Potifar, disfrutó de 보디발이 esto. 알게 되는 거예요. Y Potifar se dio cuenta. 요셉이 감옥에 갔습니다. José fue a la cárcel al final. 감옥에서 이 비밀 누린 겁니다. Y disfrutó de esta en el misterio de la cárcel, en la cárcel. 하나님이 나와 함께 계시는 거. Dios está conmigo. 그러면서 그 비밀을 누립니다. Y disfrutó de esa bendición. 감옥이 알게 되는 거예요. Entonces ya no estaba en la cárcel. 왕을 만나니까 왕이 그걸 알게 되는 Y 거예요. se encontró con el rey y el rey lo reconoció. 왕이 답이 없을 때 답을 주는 Y 겁니다. cuando el rey no tenía respuesta, él dio la respuesta. 그래서 오늘 또 우리는 창세기를 통해서 뭐를 제대로 깨달아야 되는지, Por eso a través del libro de Génesis que tenemos que darnos cuenta. 창세기도 그것에 대해서 말씀합니다. Que el libro de Génesis también habla de Cristo. 그래서 아브라함 얘기하면서 그리스도가 나와요. Hablando de Abraham, pero habla de Cristo. 이삭 얘기하면서 그리스도가 나와요. Habla de Isaac, pero habla de Cristo. 창조 얘기하면서 그리스도가 나와요. Hablando de la creación, habla de Cristo. 타락 얘기하면서 그리스도가 나와요. Hablando de la caída del hombre, habla de Cristo. 저는 이걸 모르니까 설교를 어떻게 잘할까 전들 그렇게 생각했습니다. Cuando no sabía eso, siempre pensaba, ¿cómo puedo predicar algo bueno? 그러니까 신학하면서도 못하겠더라니까요. Pero aunque hacía la teología, no sabía cómo 오래 hacer. 믿었는데도 Creía 못하겠더라니까요. por mucho tiempo, pero no sabía cómo hacerlo. 다 준비됐는데도 못하는 Todo 거지. estaba preparado, pero no podía hacerlo. 이제는 그리스도 말씀하라 그러면 이제 잘은 아니지만은 뭐 증인으로 이렇게 서게 되는 Pero 겁니다. ahora cuando puedo hablar de Cristo, no lo hago tan perfecto, pero soy testigo de ello. 오늘 또 언약이 확실히 전달되어지고 우리의 뜻과 상관없이 전도 선교 세계 복음화의 큰 흐름 속에 누리는 신앙생활하기를 축원합니다. En el nombre de Jesucristo, que de verdad tengan este mensaje, este pacto transmitido correctamente y tengan 잠시 esa bendición. 쉬었다가 출애굽기 하도록 하겠습니다. Descansamos un poco y vamos con Éxodos.